साफ पानी की दस्तयाबी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इंतजामिया साफ पानी की फराहमी में नाकाम है, जबकि बेशतर प्लांट गैर फाल हैं, टूटियां चोर ले जा चुके हैं। अहले इलाका का साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। साफ पानी की दस्तयाबी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। इंतजामिया साफ पानी की फराहमी में नाकाम, बेशतर प्लांट गैर फाल, टूटियां चोर ले जा चुके हैं। मुल्तान के बासी साफ पानी से नायाब है। डेरा अड्डा चौक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल। इलाका मकीन पीने के साफ पानी के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। बेशतर प्लांट गैर फाल, टूटियां चोर लेकर गायब हो गए हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे शकील सुल्तान। शकील बताइए। जी, मुल्तान शहर में साफ पानी का मसला जो है वो अभी भी बरकरार है। शहरियों को पीने का साफ पानी जो है वो मुश्किल से ही मिलता है, क्योंकि शहर में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं उनमें से अक्सर गैर फाल है। शहरियों को दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाना पड़ता है या मार्केट से खरीदना पड़ता है, और आलूदा पानी पिए तो कई बीमारियों का शिकार होते हैं। मैं इस वक्त डेरा अड्डा चौक पर मौजूद हूँ और सलाहुद्दीन डोगर पार्क के साथ ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, जिसकी टूटियाँ भी गायब हैं, ताले लगे पड़े हैं, और यहाँ के इलाका मकीन जो है वो साफ पानी से महरूम है। यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये प्लांट कब से बंद पड़ा है और साफ पानी कहाँ से भर के लाते हैं, किस तरह के मसाइल का सामना रहता है आपको? ये प्लांट जब से लगा जब से ही बंद पड़ा है। कोई इसमें पानी की कोई किसी किस्म की वो नहीं, ना टूटियाँ या ताला ही लगा हुआ है। अगर हम इतने टैक्सेस गवर्नमेंट को पेड करते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हमें साफ पानी पीने को ना मिलना जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, रोज़ की बहाली की मुझको टेंशन है। हमें दूर दूर दराज से मूल पानी लेके आना पड़ता है, परचेज़ करना पड़ता है पानी। नहीं, अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। तकरीबन इसको साल होने वाला है, ये ऐसे ही बंद पड़ा है। आवाम से आके मार्केट वाले सारे रोज़ बरोज़ बाहर जाते हैं, परचेज़ करके पानी लेके आते हैं। आप लोग कहाँ से पीने का पानी भर के लाते हैं? ये प्लांट बंद है और हम मस्जिद कादरिया से पानी लेते हैं, उधर से पीते हैं। जी, शहरियों की बात आपने सुनी कि ये प्लांट 1 साल से बंद है, और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो पानी दूर दराज इलाकों से भर के लाते हैं। आलूदा पिए तो कई बीमारियों के शिकार होते हैं। शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि जो प्लांट्स बंद पड़े इनको फौरी किया जाए ताकि पीने का साफ पानी दस्तयाब हो सके। जी, साफ पानी दस्तयाब हो सके। शकील, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में क्लीन वाटर क्राइसिस बढ़ने लगे। 9 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 45 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद। 45 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से भी 6 से 7 गैर फाल हैं। फंक्शनल प्लांट्स 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटों के लिए दस्तयाब। आलूदा पानी पीने से शहरी गैस्ट्रो और दीगर वबाई बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर। बिल्कुल जी, नवाबों के शहर बहावलपुर में क्लीन वाटर क्राइसिस जो है अब वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें शहरी आबादी की तो 9 लाख से तजावज़ कर चुकी है, और शहर में सिर्फ 45 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर जो है 4 या 5 या 5 से 6 बंद रहते हैं, और सिर्फ 40 या 42 एट अ टाइम फिल्ट्रेशन प्लांट्स खुले रहते हैं। और इन 40-42 में से सिर्फ 24 घंटों के दौरान 4 घंटे पानी मुहैया किया जाता है, और शहरी जो है पानी के हसूल के लिए ख्वार होते नजर आते हैं। आप क्या कहते हैं? सिर्फ 40 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, 9 लाख की आबादी है। शायद इससे भी ज्यादा दुगने तिगने होने चाहिए, जिससे आबादी बढ़ती जा रही है। और पानी के लोग ये देख लें, जुम्मे का दिन है, ऑफिसों से लोग आगे यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। वो जो प्लांट मेन प्लांट है चलता तो 24 घंटे, लेकिन उसका प्रेशर इतना स्लो है कि कोई हद नहीं, लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल जी, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि 100 से ज्यादा प्लांट्स जो है वो होने चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है और कोई नया प्लांट जो है वो शामिल नहीं किया गया। और भी शहरी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आप कितना समझते हैं कि ज्यादा होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए, तकरीबन 100 तो होने चाहिए ना हमारे भावलपुर में। और यहाँ तो स्पीड का भी बड़ा इशू रहता है, पानी बिल्कुल स्लो आता है। अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है बिल्कुल स्लो आता है। जो लड़ाई झगड़ा है वो भी होता है, और शहरियों ने मुतालबा किया है कि 40-45 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है 100 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट होने चाहिए, ताकि इतनी बड़ी आबादी को केटर किया जा सके। और इस वक्त भी शहरी जो है वो पानी के हसूल के लिए ख्वार होते नजर आ रहे हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ में पीने के साफ पानी का संगीन मसला। शदीद गर्मी में साफ पानी की अदम दस्तयाबी से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला होने लगे। आलूदा पानी पीने से शहरी पेट और मैदे की बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। तफसीलात क्या है, जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर में पीने के साफ पानी का मसला जो है वो संगीन है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो मुजफ्फरगढ़ शहर में जितने भी वाटर प्लांट्स हैं कुल 8 उनकी तादाद है। 3 जो है वो जुज़वी तौर पर बंद हैं, और बाकी 5 जो हैं वो उनका भी कोई औकात कार नहीं है। शहरियों से ज़रा इस हवाले से जानते हैं, क्या कहते हैं ये पानी की सूरत हाल कैसी है मुजफ्फरगढ़? जी, पानी की सूरत हाल मुजफ्फरगढ़ में बहुत ज़्यादा बदतर है। 2010 के बाद जो सैलाब आया उसके बाद से मुजफ्फरगढ़ शहर का पानी सर मुतासिर है। उसके बाद से ना हुकूमत ने देखा है, ना हमारी इंतजामिया ने तवज्जो दी इस तरफ।
8 वाटर प्लांट है शहर के जिनका पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। हमें बहुत परेशानी होती है, हम इतनी दूर हमारा घर है, हम यहाँ तक पानी के पीने के लिए आते आके यहाँ हो, कभी प्लांट बंद है, कभी मशीनरी खराब है, कभी पानी ठीक नहीं है, इनके बहुत हम परेशान है सर इस हवाले से। जेर ज़मीन पानी कैसा है मुजफ्फरगढ़? जेर ज़मीन पानी को सर आप पूछे ना, 2010 के सैलाब के बाद यहाँ का जेर ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है, ना ही किसी काश के काम आता है, ना ही किसी अदर उसमें कर सकते हैं इस्तेमाल। जेर ज़मीन पानी भी ख़राब हो चुका है, मुतादिद बीमारियाँ फैल रही हैं। मुजफ्फरियों का यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए। जी। इंसान में साफ पानी की फराहमी के लिए इंतजामिया कोशा डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इरफान अंजुम की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इरफान अंजुम का कहना है 352 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल वर्किंग में बहाल हैं। मजीद जान लेते हैं महर इमरान से। इमरान बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे शहर मुल्तान में साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से, जहाँ पे हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो हुकूमत पंजाब की जानिब से एक टास्क दिया गया, ज़िला इंतज़ामिया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रही है। साफ़ पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, साफ़ पानी शहरियों को ना मिले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं, और इन बीमारियों से बचाव के हवाले से इंतज़ामिया काम भी कर रही है। क्या काम कर रही है? डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान अंजुम साहब। देखिए जी, पूरे ज़िले में 352 के करीब तकरीबन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो इस वक्त वर्किंग में हैं, और 19 इसके अलावा हैं जो डेड हैं। जो हमारा प्रोग्राम है कि अगले 10 या 15 दिन में फिलैंथ्रोपिस्ट के थ्रू और सिविल सोसाइटी के थ्रू उनको फंक्शनल किया जाए। ये भी हमारी, क्योंकि सीएम साहिबा के विज़न के मुताबिक और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के विज़न के मुताबिक इस पे हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, और बहुत से फिलैंथ्रोपिस्ट से हमने एक मीटिंग भी की है और उन्होंने अपनी विलिंगनेस भी इसमें ज़ाहिर की है। सर, कैसे पता चलता है कि इस इलाके में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत होती है उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इलाकों में गंदा पानी जो है वो शहरी जहाँ पी रहे होते हैं, या जिस इलाके का पानी गंदा हो रहा है तेज़ी के साथ बीमारियां भी फैल रही हैं, तो क्या प्रोसेस है? इंतज़ामिया कैसे वहाँ पहुँचती है? देखिए जी, यहाँ एक तो बहुत ज़्यादा जब कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, हमारी एक टीम है पूरी, एक वो टीम वहाँ जाती है मौके पे, वहाँ का पानी के सैंपल्स कलेक्ट करती है, वहाँ के इश्यूज देखती है। जब उस सैंपल्स के लेके उसकी रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक वहाँ पे फिर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कि यहाँ पे आप वाटर फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है या वाटर सप्लाई स्कीम की ज़रूरत है। उसके मुताबिक फिर हम अपना लाहे अमल बनाते हैं। वाटर सप्लाई स्कीमों की भी आपने बात की, इन स्कीमों का क्या फ़ायदा होता है? किस एरिया में ये बनाई गई? देखिए जी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो एक मखसूस एक लिमिटेड पॉपुलेशन को बेनिफिट होता है, जबकि वाटर सप्लाई जो स्कीम्स होती हैं वो एक लॉन्ग एरिया को बेनिफिट देती हैं। वो जहां पानी बिल्कुल ही आपका काबिल इस्तेमाल ना हो, पीने के काबिल ना हो, तो वहाँ हम वाटर सप्लाई स्कीम्स लॉन्च करते हैं ताकि बहुत से एरिया को हम बेनिफिट हासिल हो। मैसेज क्या देंगे शहरियों को जो जिनका पानी ख़राब हो रहा है, वो क्या करना चाहिए उनको? मैसेज यही है कि जिस इलाके में आपके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनकी केयर करें, जो वाटर सप्लाई स्कीम है उनकी आप केयर करें, वह पानी को ज़्यादा ज़ाया ना करें, क्योंकि पानी एक अल्लाह की तरफ से कुदरती नेमत है, इसको कम से कम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, पानी को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी की जो सतह ज़मीन की गहराई है बहुत ज़्यादा कम हो रही है, पानी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे पानी को जो है वो पानी भी फ़रोख्त होता है, जबकि यहाँ पे ये अल्लाह की नेमत हमें फ्री में मिलती है। इसलिए साफ़ पानी को जो है सेव भी करना चाहिए, और जिस इलाके में जो स्कीमें नहीं हैं वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए गए हैं, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन पानी इस्तेमाल करके पीना चाहिए। जी इमरान, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान के शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम, 8.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ साफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स, शहरी आर्सेनिक ज़दा पानी पीने पर मजबूर हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी का वाटर सप्लाई का निज़ाम भी बोसीदा, आलूदा पानी पीने से हैजा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। आसिम, आगाह कीजिए। जी, रहीम यार खान शहर की आबादी 8.5 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। इस 8.5 लाख से ज़ायद की आबादी के लिए म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर तमाम सिर्फ 7 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। इसके अलावा रहीम यार खान के शहरी जो ज़्यादातर पानी इस्तेमाल करते हैं वो नहर किनारे लगे हुए नलकों से पानी हासिल करके इस्तेमाल किया जाता है। रहीम यार खान का ज़ेर ज़मीन पानी ख़राब हो चुका है, जिसको पीने की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट शेखजाद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब,
تو آج کیونکہ جیسے سوال کیا گیا ہے کہ پانی سے بڑھنے والی بیماریاں جسے ہم ڈاکٹری کے زبان میں واٹر بورن ڈیزیز کہتے ہیں، وہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ان کی تعداد رحم ارحام میں زیادہ ہے۔ اس میں ایک تو انٹیرک فیور ہے کہ پانی جب نیچے ہوتا ہے گٹر لینے بھی تو پانی مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ پانی یا ابال کے پئیں یا آپ جو ہے نا یہ صاف واٹر پئیں تاکہ اس سے جو ہے نا بیماریاں بڑھیں۔ ایک وجہ ہے تو انٹیرک فیور، یہ بھی رحمی ارحام میں زیادہ ہے، اور دوسرا یہ جتنا ہیپاٹائٹس کے مریض آتے ہیں یرکان کے ساتھ آتے ہیں، بی سی تو پھیلتا سرنجوں سے، لیکن بی سی اکثر کا نیگیٹو ہوتا ہے۔ جو ہوتے ہیں افورڈنگ ہم ان کے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، لیکن ہم ازیوم یہ کرتے ہیں ان کو ہیپاٹائٹس اے ہے یا ای ہے، ٹیسٹ ان کے مہنگے ہیں، سارے غریب لوگ افورڈ نہیں کرتے، لیکن جن کے کراتے ہیں ان میں اے اور ای نکلتا ہے۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ رحمی ارحام میں انٹیرک فیور جس کو میادی بخار کہتے ہیں، ہیضہ، دستوں کی بیماریاں بچوں میں اور بڑوں میں، اور ہیپاٹائٹس اے، یہ ساری پانی سے پھیلتی ہیں۔ تو اس کی بیس پہ کہا جا سکتا ہے کہ رحمی ارحام کا پانی جو ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ ناکافی ہیں آبادی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ رحیم یار خان میں جو واٹر سپلائی جو نظام ہے جو میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام چلتا ہے وہ بھی فلاپ ہو چکا ہے، کیونکہ جن گھروں میں پانی آتا ہے ان گھروں میں اکثر و بیشتر سیوریج کا پانی مکس ہو کر آنے آیات بھی موصول ہوتی ہیں۔ پلا میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے جل تھل ایک نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ چشمہ بیراج میں بارشی پانی کی آمد سے نچلے درجے کا سیلاب آ گیا ہے۔ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,50,500، پانی کا اخراج 2,47,400 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ چشمہ بیراج کے تمام سیل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، پپلا میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ نچلے علاقے پانی سے بھر گئے۔ چشمہ بیراج میں بارشی پانی کی آمد سے نچلے درجے کا سیلاب آ گیا ہے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,50,500، پانی کا اخراج 2,47,400 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ چشمہ بیراج کے تمام سپیل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان مہر شاہ سامان لگ کی زیر صدارت اجلاس میں سیلاب پرائز چیکنگ حکومتی انیشیٹو بارے جائزہ لیا گیا۔ محرم الحرام میں بہترین انتظامات پر افسران ملازمین کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ متوقع سیلاب اور رود کوہیوں کی تباہ کاریاں روکنے کے لیے ہمہ وقت الرٹ رہنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر نے مجسٹریٹس کو پرائز چیکنگ میں تیزی لانے کا ٹاسک دیا ہے۔ محرم الحرام میں بہترین انتظامات پر افسران ملازمین کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان مہر شاہ سامان لگ کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں سیلاب پرائز چیکنگ حکومتی انیشیٹو بارے جائزہ لیا گیا ہے۔ متوقع سیلاب اور رود کوہیوں کی تباہ کاریاں روکنے کے لیے ہمہ وقت الرٹ رہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ادھر میاں والی میں بھی ساون برس پڑا۔ ساون کی پہلی بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ مسلسل آدھے گھنٹے سے موسلادھار بارش جاری ہے۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، مرجھائے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ مختلف مقامات پر بجلی کی ترسیل معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میاں والی میں بھی ساون برس پڑا ہے۔ ساون کی پہلی بارش نے جل تھل ایک کر دیا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مرجھائے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مختلف مقامات پر بجلی کی ترسیل معطل۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، مرجھائے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ میاں والی میں ساون کی پہلی بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب مختلف مقامات پر بجلی کی ترسیل معطل رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتان میں حالیہ بارشیں دھان کی فصل کے لیے باعث نعمت۔ دھان کی اگیتی کاشتہ پانی کی ضرورت بارش نے پوری کر دی ہے۔ مزید جاننے کے لیے علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بتائے گا کاشتکاروں کی جانب سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ تو شہر اولیا ملتان میں یہ جو پری مانسون اور مانسون کی جو بارشیں برسی ہے گزشتہ دنوں میں، اور اب جو کل جو بارشیں برسی ہیں، اس کے جو مثبت اثرات یہ جو رحمت ہے باعث نعمت بن چکی ہے دھان کی فصل کے لیے، کیونکہ دھان کی فصل کو ایک طرف جہاں واٹر لوننگ یعنی کہ پانی سے پیار کرنے والی فصل جس کو پانی پر ہی جو ہے اس کی ساری جو تیاریاں مکمل ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بارشیں خاصی فائدہ مند ساتھ میں سے موجود ہوں دھان کے کھیتوں میں۔ اور یہ جو دھان کے کھیت ہیں یہ اگیتی کاشتہ فصل ہے۔ میرا رانا بلال اگر آپ کو دکھائے
کہ دھان کی جو اگیتی کاشت جو کہ مئی میں کاشت کی گئی تھی، اس کی بارش برسنے سے اس کے جو ہے بہت زیادہ مثبت اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں. فصل جو ہے لہلہا اٹھی ہے. اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بارش کی وجہ سے ایک طرف جہاں جو پانی کی ضرورت ہے ان دنوں میں، خاص طور پر جو پانی ہے ہر ہفتے کے بعد ساتھ ساتھ 3 دن کے وقفے پر بھی چاہیے ہوتے ہیں، پانی کی ضرورت پوری کر دے، جو اس سے بھی کمی واقع ہے. تو مثالی کاشتکار میرے ساتھ موجود ہے جن کے رقبے پر میں موجود ہوں، سے پوچھتے ہیں. بتائیے گا یاسر بھائی، یہ جو بارشیں ہوئی ہیں کیسی رہی ہے آپ کی دھان کی فصل کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونسون کی بارشیں الحمدللہ ہمارے لیے بہت رحمت کا باعث بنی ہے. اس سے ایک تو ہماری پانی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو تنے کی فصل سنڈی کا حملہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے. انشاءاللہ فصل ہری بھری ہو گئی ہے الحمدللہ، اور اس دفعہ انشاءاللہ بھرپور فصل کی ہمیں پیداوار کی امید ہے. آپ نے اگیتی جو کاشت کی ہوئی ہے کب کاشت کی تھی اور اس کی برداشت کب تک شروع ہو جائے گی؟ جی یہ ہم نے 1 مئی کو اس کو شروع کیا تھا. اس کی جو بوائی ہے اب انشاءاللہ یہ یہ 30 جولائی کو انشاءاللہ اس کی ہارویسٹنگ شروع ہو جائے گی. جی 30 جولائی سے جو ہے چند دن بعد اس کی ہارویسٹ شروع ہو جائے گی. کیمرہ مین بھی اگر آپ کو دکھائے کہ فصل جو ہے خاصی بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف جہاں بارش نے جو پانی کی کمی ہے اس کو پورا کر دیا ہے، تو وہیں دوسری جانب جو دانے بننے کا جو مرحلہ جاری تھا، تو اس مرحلے میں خاص طور پہ بتایا ہے کاشتکار نے کہ جو تنے کی سنڈی ہے اس کا جو حملہ ہے خاصا ہوتا ہے. اس تنے کی سنڈی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تنے پر نیچے کا قد بڑا ہو جاتا ہے تو اسپرے نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے جو تدارک کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بارشیں جو برس رہی ہیں اور یہ جو برسی تھیں اور اگر جو برسے گی آنے دنوں میں، اسے دھان کی فصل کو نہ صرف فائدہ پہنچے گا بلکہ جو تنے کی سنڈی ہے اس کا بھی قدرتی طور پر جو تدارک ہے وہ جو ہے، کیونکہ تنے کی سنڈی ہی سے خاص طور پر اگر بات کی اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو سٹا ہے جو دھان کا جو اس کے دانے جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور طرح کے ساتھ ڈیڈ ہونے کے بعد جو پودا ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تاہم اس بار اب جو فصل ہے خاصی بہتر ہے. یہ سپر فائن جو ورائٹی ہے چاول کی دھان کی ورائٹی ہے جو کہ اگیتی کاشت کی گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی برداشت جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی. اور جیسا کہ یہ ہے کہ دانے بننے کا جو مرحلہ ہے وہ جاری ہے، ابھی دانے بننے کا عمل ہی جاری ہے، جس میں جو خاص طور پر جو پانی کی ضرورت ہے وہ بارش نے پوری کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاشتکار ہے دھان کے، انہوں نے بھی خاصی امیدیں لگا لی ہیں کہ اس بار جو اگیتی کاشتہ فصل ہے اس کی جو پیداوار ہے خاصی بہتر ہے. اگیتی کے ساتھ اگر بات کریں موسمی کاشت کے حوالے سے، تو یہ جو دن ہوتے ہیں موسمی کاشت کے لیے خاصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جون جولائی میں اس کی جو کاشت ہے وہ جاری ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے جب دھان کی پنیریوں کو منتقل کیا جاتا ہے کھیتوں میں تو تب پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک طرف جہاں اگیتی کاشت کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہی جو موسمی کاشت جو کی جا رہی ہے دھان کی، اس کے لیے بھی جو بارش ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کاشتکار خاصے خوش ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو مونسون کی جو بارش ہے مزید برسیں تاکہ جو دھان کی فصل ان کی ہے وہ قدرے بہتر ہے، اور اس سے جو ان کا منافع ہے جو ریونیو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور یہ پانی کی جو ضرورت ہے واٹر لونگ کراپ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، تو اس کی جو پانی کی جو ضرورت ہے وہ بارشیں پورا کر رہی ہیں. جی علی ریاض بہت شکریہ آپ کا. تعلیم پروجیکٹ کے تحت چلنے والے سرکاری اسکولوں میں لاکھوں کے فنڈز میں گھپلے، اساتذہ کو فکس تنخواہ کی بجائے کم معاوضہ ادا کیے جانے کا انکشاف. پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کا اسکولوں کی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کرانے کا حکم. صبح بھر کے 14 اضلاع میں آفٹرنون اسکول چلائے جا رہے ہیں. 14 اضلاع میں ان اسکولوں کی کل تعداد 1500 سے زائد ہے. ملتان، سرگودا سمیت دیگر اضلاع شامل. انسپیکشن ٹیمیں موسم گرما کی تعطیلات کے دوران اسکولوں کا دورہ کریں گی. یہاں آپ کو بتا رہے ہیں اساتذہ کو فکس تنخواہ کے بجائے کم معاوضہ ادا کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. تعلیم پروجیکٹ کے تحت چلنے والے سرکاری اسکولوں میں لاکھوں کے فنڈز میں گھپلے سامنے آئے ہیں. پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کا اسکولوں کی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کرانے کا حکم. صبح بھر کے 14 اضلاع میں آفٹرنون اسکول چلائے جا رہے ہیں. 14 اضلاع میں ان اسکولوں کی کل تعداد 1500 سے زائد ہے، جبکہ ملتان، سرگودا سمیت دیگر اضلاع میں شامل ہیں. ان میں انسپیکشن ٹیمیں موسم گرما کی تعطیلات کے دوران اسکولوں کا دورہ کریں گی. مزید بات کرنے کے لیے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید بتائیے گا، اساتذہ کو فکس تنخواہ کے بجائے کم معاوضہ دیا جانے لگا ہے؟ جی یہ 1500 کے قریب اسکول ہیں جو کہ تعلیم پروجیکٹ کے تحت چلائے جا رہے ہیں. ان کو آفٹرنون اسکول کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ جو عارضی اساتذہ کی تنخواہیں تھیں 15,000، اس سے کم تنخواہ جو ہے ان کو دی جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے فنڈز کو بدھ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. اس میں لاہور، ملتان،
फैसला आबाद और दीगर अजला शामिल हैं, जिनमें 14 अजला कहा जा सकता है कि 14 अजला में ये स्कूल हैं और इनमें जो साजा को तनख्वाही दी जा रही थी वो फिक्स तनख्वाह के इससे कम दी जा रही। ताहम PMIU ने फैसला किया कि इनकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जो जिम्मेदार होंगे स्कूल सरबराह उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुनैद, ये बताएगा क्या सारे सरकारी स्कूल इसमें मुलविस पाए गए हैं या कुछ सरकारी स्कूल मुलविस पाए गए हैं? जी, ये इनकी तादाद 1500 है जो कि तालीम प्रोजेक्ट के तहत जो है चल रहे थे और इनमें आफ्टरनून स्कूल हैं क्योंकि ये सेकंड शिफ्ट में चलाए जाते थे और इसको तालीम प्रोजेक्ट के तहत जो है ये मनसूबा चल रहा था और इनकी तादाद 1500 है और हर जिले में तकरीबन 100 के करीब स्कूल हैं जो कि ये तालीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे थे। जी ठीक है जुनैद, आप हमारे साथ ही रहेगा। तालीम प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले सरकारी स्कूलों में लाखों के फंड्स में घपले होने लगे हैं। असातिज़ा को फिक्स तनख्वाह के बजाय कम मुआवजा अदा किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का स्कूलों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराने का हुक्म। सुबह भर के 14 अजला में आफ्टरनून स्कूल चलाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बाद कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात महकमे हायर एजुकेशन पंजाब ने तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी हैं। सरकारी कॉलेजेस की इमारतों को शाम में प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को टेक्निकल एजुकेशन के मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए इमारत दी जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ बारे आगाह कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन से तजावीज़ पर मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली है। वर्किंग प्लान को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब हतमी फैसला करेंगी। कॉलेजेस में AIIT से मुतालिका कोर्सेज करवाए जाएंगे। अपडेट करें आपको सरकारी स्कूलों के बाद कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी हैं। सरकारी कॉलेजेस की इमारतों को शाम में प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को टेक्निकल एजुकेशन के मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए इमारत दी जाएगी। वज़ीर आला ने महकमा हायर एजुकेशन से तजावीज़ पर मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक वर्किंग प्लान को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब हतमी फैसला करेंगी। 300 पब्लिक स्कूलों में मिडिल, मैट्रिक, इंटर, टेक स्कूल शुरू करने का मंसूबा वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को टास्क सौंप दिया है। वज़ीर तालीम की टेक एजुकेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए मुशावरती कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत मिडिल, मैट्रिक और इंटर टेक के आगाज के हवाले से जायजा इजलास में मैट्रिक और इंटर में टेक्नोलॉजी कोर्सेज के आगाज पर मुशावरत, तजावीज़ का तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि मैट्रिक और इंटर टेक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शुरू किया जा रहा है। 300 पब्लिक स्कूलों में मिडिल, मैट्रिक, इंटर टेक शुरू करने का मंसूबा है। वज़ीर तालीम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को टास्क दे दिया है। वज़ीर तालीम की टेक एजुकेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए मुशावरती कमेटी बनाने की हिदायत। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइए क्या तफसीलात हैं इस बारे? जी, 300 पब्लिक स्कूलों में मिडिल, मैट्रिक, इंटर टेक शुरू करने का मंसूबा बना लिया गया और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मुशावरती कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो कि इजलास में मैट्रिक और इंटर में टेक्नोलॉजी कोर्सेज के आगाज पर मुशावरत तजावीज़ का तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था मैट्रिक और इंटर टेक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शुरू किया जा रहा है। कमेटी टेक में दस्तयाब सहूलियात व ज़रूरियात का जायजा लेकर वे फॉरवर्ड कर बनाएगी। मार्केट रुझान के मुताबिक टेक्निकल कोर्सेज डिज़ाइन किए जाएंगे। हर तहसील में कम से कम 2 टेक एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे। लड़कियों के लिए अलग टेक कोर्सेज मुतारफ करवाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद टेक एजुकेशन का दायरा कार दीगर स्कूलों तक भी फैलाया जाएगा। ठीक है जुनैद रियाज, हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करे तो बहुत शुक्रिया। मुल्तान में पंजाब हुकूमत का फलाही इदारों के ज़ेर एहतमाम आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम फंड्स की मुनसिफाना तकसीम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला। सुबह भर के 175 स्कूलों को थर्ड पार्टी ऑडिट बारे आगाह कर दिया गया है। यूनिसेफ की जानिब से तालीमी प्रोग्राम आफ्टरनून स्कूल्स के लिए फंड्स दिए गए थे। CEOs को तरक्याती कामों और फंड्स के इस्तेमाल का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया है। मुल्तान में पंजाब हुकूमत का फलाही इदारों के ज़ेर एहतमाम आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम फंड्स के मुनसिफाना तकसीम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बताएंगे लिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी लिशबा।
جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے جو آفٹرنون اسکول پروگرام سٹارٹ کیا گیا تھا، اسی حوالے سے ان کو فنڈز بھی جاری کیے گئے تھے. اس حوالے سے تفصیلات طلب کرنے کے لیے جو ہے پنجاب حکومت نے فلاحی اداروں کے زیر اہتمام جو آفٹرنون اسکول پروگرام تھے ان کی تفصیلات طلب کی ہیں. فنڈز کی منصفانہ تقسیم کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. صوبے بھر کے 175 اسکولوں کو تھرڈ پارٹی آڈٹ بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے. اگر 175 اسکولوں کی بات کی جائے تو یہ یونیسیف کی طرف سے تعلیمی پروگرام آفٹرنون اسکول شروع کیا گیا تھا اور اسی کے تحت جو ہے خصوصی فنڈز بھی اسکولوں کو مہیا کیے گئے تھے. پنجاب ایجوکیشن کی جانب سے جو ہے تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو افسران کو آفٹرنون اسکولز کے ترقیاتی کاموں اور فنڈز کے استعمال کے لیے ریکارڈ کی تفصیلات بھی مرتب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے لیشبا، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے.